ত্রিপুরার দক্ষিণ লালছড়া গ্রামের হরিমোহন পাড়ায় বিয়াং সম্প্রদায়ের পিটিজি বিভাগের জন্য নির্মিত মাল্টিপারপাস হলঘর নিম্নমানের কাজের কারণে মাত্র ১ বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়ার উপক্রমে পৌঁছেছে। মনু আরডি দপ্তরের এই প্রকল্প স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। হরিমোহন পাড়ার বাসিন্দারা জানান, সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সম্মিলিত অনুষ্ঠানের জন্য এই হলঘরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু নির্মাণের নিম্নমানের উপকরণ ও কারিগরি ব্যবহারের ফলে দেয়ালে ফাটল ধরেছে এবং ছাদ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার পাশাপাশি মনু আরডি দপ্তরের আওতাধীন বিস্তীর্ণ এলাকায় অন্যান্য উন্নয়ন কাজের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। तामनि बागै तांजांमानि ओमफ्राय पिटिजि मिटिं दंखायो जेकुनु बरक माने पारन बरक फांथु अफिसनि बरक फांथु आबोथ सामुंखानि बागै सियावथ नक दांजागौ अच्छा मो जे सों नों जे फुनुं माने अमो जत्तन काखलाय तेराबाय थांमानि इन नंगो दगलाम माने मन्त्रि र फाये दगलाम फियाव दिजामानि यागोल कय मासनि परे आमतेके फारि थामायके माने रमदि 5 मास 6 मास रखना अबन परे के जत्त फारि थामाय अबन परे के फारि थामाय जखन बरक मिटिं आसोखा मिटिं आसोबायखाय बरक उद्बोधन खायबायखाय आव नंगनका खेलखानि जिक्रिया अच्छा माने काम पाइखा माने नालियाता अच्छा अमहाजि ताम वानसुक जे आमदेके फारि थांके नर कि और नग नो यूज दा खायमानो खायमायाबो जों कारण बायखाना गोबर सुखायमाना सा अच्छा अच्छा एदा अच्छा मनक तांनाय ब डिपार्टमेन्ट अबखाय मनो चिनि दले दिसनि मननो बरन अफिसनि थेके फायजा आदि ब्लकनि के बरन थेके फान तांबांमानि बरस नायकलिया आंगा खाबो खायबिया जों दसना पगिया एदा अच्छा ताम छानायसो लाग लाग खिबिउ जे नक तांजाक मानि फानो नरक न यूज खायमानाय हायके तांगि दिजे या नति नों ताम को जानाय हापानो कजार माखामनो दादि माने फटफट खाय तांगि खाय जावो चिनि बागै खुब काहाम माने एमएलए नो मा कयो बरफ फायनि फैतु के तामुं तो डिसिजन बरफ मानाय खायनिया बुसिको निन मंखाय आन मुंखौ पलदे बरमा मो कामिनि मुं हरिमोहन 2 अच्छा मो बो बिसिना आन्दार दं बो बिसि हिंके लालसरा ঠিক আছে। এই ঘটনা ত্রিপুরার গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হলে জনগণের আস্থা ফিরে আসতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, onlinenews.tripura.com।